وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا। আব্দুল বাকি ভাই, আপনি বলেন। জি ভাই, আমি আছি, লাইনে আছি। মোফারক ভাই দেখছেন তো না ভাইজানের? দেখেন আপনার সমস্যা আছে ভাই, হলো ঘুমের সমস্যা নাকি? রিজিকের সমস্যা আছে, ঘুমের সমস্যা, আর পুরো শরীরে জাদু, তারপরে খালি লোসকান লোসকান, অনেক সমস্যা আছে, অনেক কিছু। এখন ওই ঘুমের সমস্যা, ঘুমের মধ্যে যেটা সমস্যা করে ওইটা বড় সমস্যা আর কি। আচ্ছা ঘুমে আচ্ছা, বড় বুঝতে পারছি। সমস্যা। টোটালটা দেখেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ঘুমের ভিতরে কারা আছে, জিন পাঠাচ্ছে কি, এগুলো রিজিকের বাধা তাবিজ আছে কিনা, টোটালটা ইনশাল্লাহ দেখেন ওমর ফারুক ভাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ভাই, ঠিক আছে। আপনি ইস্তেগফার দরুদ পড়তে থাকেন। আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে যা কিছু আছে দেখা তৌফিক দেন। আল্লাহ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম দেখা তৌফিক দেন, গভীর থেকে গভীর দেখা তৌফিক দেন, অদৃশ্য জগতে যা আছে আল্লাহ দেখা তৌফিক দেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا ذا الجلال والإكرام فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض نور على نور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا وما هم على الغيب بدليل يوم تبلى السرائر تركبون طبقا عن طبق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر জি, এখন শোনা যাচ্ছে? জি আলহামদুলিল্লাহ। জি, এখানে আসলে আমরা কোনো জিন দেখতে পাচ্ছি না, তবে ওনার মাথার মধ্যে এবং হচ্ছে 2 হাত এবং 2 পা, হ্যাঁ? এই হ্যাঁ, জায়গাগুলোতে হচ্ছে জাদু দেখা যাচ্ছে এবং কালো, কালো হয়ে আছে। মানে তাইলে জাদু আরকি। জি। আর তাহলে এরকম জিন দেখা যাচ্ছে না আরকি। তাবিজ, কোন তাবিজ আছে রিজিক বন্ধের জন্য? না, 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 ওরকম কোনো তাবিজ নাই। শুধু ওই জাদুগুলাই শুধু আছে। মাথা, আচ্ছা 2 তাহলে, হাত, 2 পা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখেন টান দিয়ে দেখি যে কোনো ওনাকে জাদু করলো কারা। ঠিক আছে, অবশ্যই কেউ না কেউ করছে, তা না হলে জাদু কোথা থেকে আসলো? হ্যাঁ, আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখা হবে, যারা যেখানে আছে ওদেরকে ধরে আনা হবে আল্লাহর হুকুমেই। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير 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 وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر আসছে। জি মনির ভাই, জি এখানে 3টা পরী দেখা যাচ্ছে, 3টা পরী আসছে আরকি। আচ্ছা, কোন তাবিজ আছে নাই?
না, তাবিজ জানা যাচ্ছে না। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির। খুযু ফাগুল্লু সুম্মাল জাহিম সাল্লু আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির। خذوا فغلوا والله خذوا ثم الجحيم صلوا الله على كل شيء قدير. خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا الله على كل شيء قدير. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وتغشى وجوههم النار. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. يصب من فوقهم رؤوسهم الحميم. يسر ما في بطونهم الجلود. إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم حسب جهنم حسب جهنم أنتم لها واردون. قال رب انصرني على القوم المفسدين. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه جهنم التي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسله للذين عاهدتم من المشركين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نار حامية. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطل ما جئتم بالسحر إن الله سيبطل ما جئتم بالسحر إن الله سيبطل. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. هباء منصورا. هباء منصورا. كل من عليها فان. كل من عليها فان. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ساهق. ولكم الويل مما تصفون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقاب وشر عباد ومن همسات الشياطين أن يحضرون. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله يرقيك ويشفي صدور قوم مؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين فيه شفاء للناس. اللهم رب الناس أذهب البأس وأنت الشافي لا شفاء شفاء لا يغادر سقما. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صلى الله. জি, আলহামদুলিল্লাহ। ওনার সাথে মূলত 3টা পরী ছিল। ওই পরীগুলো আছে লুকাই ছিল, পরে আলহামদুলিল্লাহ ওগুলো আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওইগুলো জেলখানে বন্দি দিতে, এবং তার মাথা এবং 2 হাত এবং 2 পায়ের মধ্যে যে জাদুগুলো ছিল আলহামদুলিল্লাহ জাদুগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। الحمد لله الحمد لله الحمد لله. আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ।
আব্দুল বাকি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ওই আমলগুলো ঠিক মতো চালিয়ে যান, ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে আর কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ সমস্যা হলে তো আমি মেসেজ দিব ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। জি জি, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। আমলগুলো ঠিক মতন ইনশাআল্লাহ। আদায় করবেন, আর সাজদায় গিয়ে বেশি বেশি জি সাজদায় গিয়ে দোয়াইনুসটা জি। সুবহান রাব্বিয়াল আলা এটা পড়বেন। তারপরে হুম। আল্লাহর প্রশংসা নফল নামাজে, তারপরে লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন, এটা বেশি বেশি জি কন্টিনিউ করেন, দেখবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে আর কোনো অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ 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 ভাই, দোয়া আর করবেন ভাই। তারপরে তো ইনশাআল্লাহ আমরা আসি, আপনি মেসেজ পাঠাবেন ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। জি ভাই। জি ভাইজান, আসসালামু আলাইকুম। ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম।